गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज रविवार वो स्कूल छुट्टी तो आज स्कूल जीवानी काम चलती काम कौन भावती अपना काम घर काम तो सर जाइए आम जो कौटी थी आप देखे चल 7टा आज मैं उठी जाइए ये गुड़ी अच्छी सी जो देखिले गुड़ी जो थुआई से गुड़ी एपटक आस सेपटे रास्ता बुल टेकी आने पकड़ा पड़ो तो मुझे अखा पकाऊँ तले खाली मटी खाइज गुड़ा से गोटे कम चले मुझे भिड कर तो गोटी सब एपटू आणिक देखी गाइस मैंने काम सजाई काम सजा जो गोड़ी जीती देख मैंने खाली पूरा गोटे सब जाक एपटू आनी टेकी मुझे एकाटिया मैंने बहुत मोर दिना देख तुम खाली के आनली देख गोड़ी थी सब जाक दौर सब जाक एपटू आनलु के घंटे 1.5 घंटा लगे सब पूरी कढ़ा मुंडे टेकी गामछा दे टेकी आनी रखी मैंने घंटे 1.5 घंटा लगे पूरा देह धूली मूली होता शीत होता तथा मुझे गाधे पड़े आम कौन पुणी कर गाधे कहली आसिले ना बिस्कुट मिक्सर टे खाइल ठंडा धरे बोली बो आसिले कौन खाया करी गाधे सारू पानी टे माड़ी देवी चल से कल गाधे सार्ट पैंट सब सफा गला मोर तार भी शाढ़ी कहला नहीं छात शुकेदेबू शुकेद देखिए घर अच्छी तो ठीक ठाक काली देखते आपने माकड़ भांगी देता आम घर आज भांगी ना आज तो माकड़ आसना ये काल था शुचे गोटा नहीं जा से शुके तो गाइस सार्ट पैंट शुके दे सब जगह ये गेंजी पैंट सार्ट पैंट से बहुत शाढ़ी आज ये जो घरटा मोर भांगी देखते अपना आज ये डेकोरेशन हम डेकोरेशन मैंने सेटअप चेंज हम अलग स्टाइल किसी गोटे कर भल आनिया शाढ़ी आनी पकड़ चारिपट पूरा कभर करदे खरा पड़े भितर पूरा भले कर आज आगे चल खाई खुई देख आसिया नहीं कौन अच्छी करी खाया भजा भजा पखाड़ा तो अच्छी करदेवी बो खाइब मुझे खाइबी खाई तापर आसिया कर अंडा आमलेट करदे करी भांगीगला माने बहुत बड़ होगा चारिआडे खेलगला भांगीगला पीस छोट छोट बस तते बारे आसो तार शाग पुणी काटदे शाग करी गुड़ा शाग भाजला मुझे खाई भात अंडा भात खाईद चलो तो गाइस टाइम है 11:30 12 बजे तो बहुत पड़े आम हिंदू सम्मेलन हो नाथपुर जानती नाथपुर 3 किलोमीटर बाट ये गला बो मुझे जी आउटे अच्छा जीव देखिए कौन भाषण भाषण दिया चलो देखिए तो गाइस टाइम आसी 3टा बजले नहीं ना तो वो भी जाइए कुछ जो हिंदू सम्मेलन चंदन फंदन मारिक मुंडे कौन तासी कहला तू सका गचु भाई छात उठे आनु शाढ़ी फाड़ी सार्ट पैंट शुके जाने छात उपर दुर्बल लगुच कौन कह जल्दी उठी पड़ता सका 6टारू शोती 10टार उठी पड़े से दुर्बल लगुच सार्ट पैंट शुखी मैं देख ये कही करी बोली ये मुझे जगह पलैली आपारे घरटा भल नुआ सेटअप एमती थुआई भांगी जाइए सार्ट पैंट सब शुखीगला नहीं जा तलू सार्ट पैंट सब उठे देना कबाड़ दे छात पक आसवानी आज अगी जला गोटे कथा भूली थी आज अगी जला जी छण आनी माउस आनी छण आमर ना तो अगी जला हम देखिए आप निआ फिया कमी कौन उठुची चलो ये सिस्टम चाहे आप देखते जाए मैंने जो गरम पानी पकड़ से छाई छाई देखिए ट्राए कर चा
ଚା କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ତା ପକେଇଲି ଛାଇ ଛାଇ ରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଚା ପତି ଅଛି। ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଚା ହବ। କୋଉଠି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଚା ତା ଭିତରେ ଚା ଭିତରେ ରହିଗଲା ସବୁ ଚା ଯେତିକ ପତି ସବୁ ବାହାରି ଗଲା। ତ ଗାଈ ସେଟା ହେଇଗଲା ଥରେ ନା ଆଉ ଥରେ ଏଟା ହବ 2-3 ଥର ଚା ହେଇପାରିବ। ସେଟା ରଖିଦବା ଏଇଠି। ଚା ହେଇଯାଇଛି ନା ଚିନି ଖାଲି ପକେଇବ ଚାଲ। ଗାଈ ସେଇନା ଚା କରିକି ଆଣିକି ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡେଇ ଖାଉଛି। ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପୁଡେଇ ଖାଇଦିଏ। 4ଟା ବାଜିବ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡେଇ ଖାଉଛି। ଭାତ ଖାଇବା କଥା ଭାତ ଅଛି ମତେ କଣ ମନ ହେଲା ଚା କରିକି ଆଣିଲି। ତ ଗାଈ ସେଇନା ଅଗିଜଳା ପାଇଁ ଯିବି ତା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ରହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଅଟା ଚକୁଟି ଦେଲି। ବୋଉ ତାର କରିଦେଲା ରୁଟି ମୁଁ ଚକୁଟି ଦେଇ ଦଳି ଦେଲି ସିଏ ବେଲି ଦେଲି ସେ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଲି ମାନେ ଦଳିକି ମୁଁ ଦଳି ଚୁଷିକି ଇଏ କରିଛି। ସେଠି ନେଇକି ଯିବା ଅଗିଜଳା କତିକି ଯୋଉ ଛଣ ଚାଲ ନେଇଯାଇ ସେଠି ଦେଖିବା ଥାକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାହବ। ସେଇଠି ନା ଆମର ଅଗିଜଳା ମାନେ ଥାକ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଛଣ ଗଦାମଢ଼ା ହବ ତାପରେ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ। ନିଆଁ ନାଗୁନି କଣ ବେ? ଦେଖୁନି କଣ ହବ କେତେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ସେଠୁ ଅଗିଜଳା ସରିଗଲା ନା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଁ। ତ ସେଠି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ସବୁ ପକାନ୍ତି ଯୋଉ ଆଣନ୍ତି ଘରକୁ ମୁଁ ସେଠୁ 2ଟା ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଦେଲା ବାଇଗଣ 2ଟା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ତ ଦେଖିବା ଚମଚାଟି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଲାପଜାମୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଶାଗ ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟା କଲିମି ସକାଳେ କରି କଲିମି ନା କଣ ଚକୁଡ଼ି ପୁଣି କଲିମି ତ ଖାଇଦବା ଚାଲ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ତାର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଏଇଠି କୋଉଠି ଆମ ଘର ପାଖ ଗାଁରେ ହଉଛି। ଗାଁରେ କଣ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସେ ପଳେଇବ ମୁଁ ଏକାଥରେ ରାତିରେ ଶୋଇବି। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଛି ଆସି 10ଟା ବାଜିଲାଣି ବୋଉ ଏଇନା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇବ। କାହାର ତୋର କୋଉଠି ହଜେଇଲ ନା କଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ସେଠି ଥିବ। ତ ସେ ପଳେଇବ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଏଇନା ଘରେ ଏକାଟିଆ ଶୋଇବି ତ ଏଇନା ଏଡିଟିଂ ଭିଡିଓ ଆସିବ କରି ବ୍ଲଗ ଏଡିଟିଂ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତା ସହ ବ୍ଲଗ ଏଡିଟ କରିଛି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ।